sehingga hati kita ini munawar, bercahaya. Allah akan berikan tempat-tempat kedudukan darajah di akhirat nanti, tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Amin. Allah akan berikan kesenangan di hati kita, kebahagiaan yang Allah katakan falafrahu, berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu perkumpulan di pagi hari ini Yaumul Ahad di Musalla Al-Ikhlas Kabupaten Bogor, mudah-mudahan Allah melimpah curahkan rahmatnya, Allah memberikan keberkahannya sehingga tidak pulang kita dari tempat ini mendapatkan berkah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Hibban al-Habib Diab Syahab, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Al-Habib al-Mahbub Al-Mustafa Al-Idrus, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Dwi, mudah-mudahan digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada seluruh panitia penyelenggara acara maulid, mudah-mudahan digabul hajat, disetafiahkan badan. Dan kepada antum-antumah semua hadirin wal hadirah, tamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan antum-antumah Allah golongkan ahli shalawatul rasul, di mana golongan orang-orang yang pandai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memandang Nabi Muhammad SAW ini mutlak. Nabi SAW dikatakan bahwasanya Allah Khalik bersalawat kepada Nabi. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Rasulullah, meninggikan derajat Rasulullah, sehingga kita pun umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul bi fadlillah. Kita mengatakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falafrahu. Allah berfirman seperti itu tersebut dalam Al-Qur'an Al-Karim Al-Hakim. Penentu. Karena sebab apa? Allah sudah tentukan. Karena pemberian Allah, Allah sudah tentukan. Segala sesuatu Allah jadikan alam semesta ini. Allah jadikan malaikat-malaikat tersebut yang Allah perintahkan dan Allah khabarkan kepada kita mukmin yang hidup di hati kita dua nama, Allah Muhammad, akan Allah angkat derajah dari salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman terus, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, kepada hambaku, jika mereka mengharapkan kecintaanku maka ikuti aku, maka akan aku berikan kecintaan itu dan akan aku ampunkan dosa. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan berikan cahaya di hati kita sehingga hati kita ini munawar bercahaya. Allah akan berikan tempat-tempat kedudukan derajat di akhirat nanti, tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Amin. Allah akan berikan kesenangan di hati kita, kebahagiaan yang Allah katakan falafrahu, berbahagia. Fakaifa tas'ad, kenapa kalian bersedih hati, bermurung hati? Falafrahu, Allah suruhkan untuk kita berbahagia. Allah memberikan darajah orang-orang hamba-hambanya yang mukmin. Allah terus memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mengimani Allah. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruhkan untuk mukmin ataupun itu lelaki dan perempuan untuk bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. Dan disuruh kita memberikan salam penghormatan. Nabi yang mulia, Nabi SAW Al-Mustafa, dikatakan An-Nur Al-Mustafa qabla an yakhluqa Adam. Al-Hafidz Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan Allah jadikan beliau Rasul. Dan dulu Nabi, dari zaman dahulu, dari zaman azali, beliau Rasul, Nabi Al-Mustafa, berbentuk cahaya Rasulullah. Sehingga kita setiap mengambil air wudhu, mengerjakan salat yang Allah perintahkan yang fardu hukumnya, kita dengan tumaninah, kita khusyuk mengerjakan subuh, kita khusyuk melihat seolah-olah Allah memperhatikan kita, dan terus muamalah setelah kita salam, setelah kita mengerjakan salat yang Allah perintahkan yang 5 waktu, kita mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu, itu kecintaan Allah berikan karena kita mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bukakan itu pintu surga, Allah akan bukakan itu pintu rezeki, ababur rezeki. Allah akan beri rezeki kepada hamba-hamba yang saleh. Allah akan gelapkan itu langit sehingga turun hujan rahmat Allah berikan. Kenapa? Ketika hujan pintu doa Allah buka. Dan Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum, minta ampunan kita setiap saat kepada Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita selalu berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita selalu berharap Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Allahumma rfa'na darajah. Kita meminta kepada Allah supaya diangkat derajat kita. Kita bukan orang yang baik karena akan menjadi baik. Kita bukan orang yang soleh karena akan menjadi soleh. Ikhtiar, berusaha. Dan apa? Jangan pelit-pelit, jangan pahil lidah ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram seorang andai kata ia mengerti ahkam, hukum daripada salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hukumnya wajib salawat ke Nabi Muhammad. Hukumnya wajib, dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai membuat acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semua diberkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buruk akan menjadi baik karena akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-adab yang dilihat. Kenapa? Karena Allah menitipkan segala sesuatu itu di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang Allah dijadikan di seluruh alam semesta ini. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, Allah mengatakan kepada Habibir Rasul, apa dikatakan Allah? Laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Allah katakan, kalau bukan karena engkau, Allah mengulang itu 3 kali, gak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Dan dikatakan Nabi Allah Adam diam berdiri. Setelah 40 hari Allah tiupkan roh ke jasad Nabi Allah Adam. Dan ketika itu masuk Nur Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jasad Nabi Allah Adam. Sehingga iblis mengatakan khalaqtani minar. Ini sifat yang akan apa? Syaitaniyah, yang apa? Meracuni diri kita. Akan menjadi racun dalam hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Kibir, sombong, hasad, segala macam. Dia katakan wa khalaqtahu min tin.
Dan Nabi Allah Adam dibuat itu dari tanah. Seketika itu Allah laknat iblis, laknatullah bi anna sababuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nur al-Mustafa, ketika roh Allah masukkan ke dalam jasad Nabi Allah Adam, Nur al-Mustafa itu masuk ke jasad Nabi Allah Adam, sehingga Allah murka kepada iblis, sehingga Allah laknat iblis, laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dalam kita melakukan amal di akhir-akhir zaman seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang soleh, orang yang pandai beristighfar, meminta ampun kepada Allah, orang yang pandai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ahlus sunnah wal jamaah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.